So maganda dito, itong property ni Papa. Yung may bakod. Nakabakod siya. Nakabakod. May bakod no. Ito yung property ni Papa. Nakabakod siya oh. Oh. Parang yung pinabakura ko nila Mendoza to. Sila Mendoza nagbakod dito doon. Iba ito yung nakasangla sa kanila. Oh, ito. Yan na. Ito na yun. Ginasusan nila Mendoza noon. Ito nakabakod mo. Bakod yung laki. Yan. Lahat yan. Yan kay Papa. Bakod. Parang ginakuha nila Mendoza. Bakod. Oras 11:16. Stop ko muna.